Bonjour à tous, Doujamande avec vous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un pain botbout sans pétrissage et sans fatigue, très facile à faire avec peu d'ingrédients, léger et beaucoup mieux que celui qu'on achète dans les commerces. Assalamu alaikum wa rahmatullah, labas alaikum, ki dairin. اليوم غادي نشارك معكم وصفة نتاع خبز البطبوط بدون تعب وبدون مجهود. سهل، خفيف وناجح 100%. Passons tout de suite à la recette. Je vais avoir besoin des ingrédients suivants. Un yaourt nature, 500 g de farine. Je vais utiliser de la farine toute seule aujourd'hui, sans sans semoule extra fine. C'est de la farine bio que j'utilise. 230 ml d'eau tiède, une grande cuillère de levure boulangère sèche, une petite cuillère de sel et une petite cuillère de sucre. Je vais commencer par préparer un petit levain. Pour cela, je prends un saladier. Je mets dedans la cuillère de levure boulangère sèche et la cuillère de sucre. Je mets un peu d'eau tiède et je couvre et je laisse reposer 5 à 10 minutes. غادي نبدا هاد الوصفه باش نحضر لها شويه نتاع الخميره. ناخذ شي سالادي وندير فيه معلقه كبيره نتاع الخميره نتاع الخبز ومعلقه صغيره نتاع السكر وندير شويه ديال الماء ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 حتى ل 10 نتاع الدقائق. Après ce temps, je viens ajouter les autres ingrédients. Je mets la farine. من بعد 5 ولا 10 ديال الدقائق كنزيد 500 غرام تاع فرينه. اليوم غادي نستعمل فرينه بوحدها بلا ما نستعمل الفينو. جو مي لا بتيت كويير دو سيل اي لو ياغورت. من بعد كنزيد عليهم معلقه صغيره نتاع الملحه وكنزيد ياغورت طبيعي. صافي وكنبدا نخلط. Et je commence à ramasser la pâte avec l'eau tout en l'ajoutant par petites doses. Pour la quantité d'eau, vous pouvez avoir besoin de plus ou de moins, ça va dépendre de la qualité de la farine. Si elle absorbe plus, vous allez avoir besoin de plus, sinon c'est l'inverse. بالنسبة للعجينة كنبدا نجمعها بالماء. عندي هنايا 230 مليلتر نتاع الماء الدافي. كنبدا كنزيد بشويه بشويه وكنجمع، ما كنديروش في مره واحده. صافي وكنبدا كنجمعها هكا. وبالنسبه للماء تقدروا تحتاجوا يا اما اكثر يا اما اقل على حسب الفرينه ديالكم واش كتشرب بزاف الماء ولا ما كتشربش. صافي وكنبدا كنجمعها. لا بات جو لا ليس un peu collante. Comme ça je suis sûre que mon pain il va être réussi à 100%. Il n'y a pas de pétrissage, juste je prends la pâte des fois et je la tape dans le saladier. Voilà, c'est ma méthode de pétrir à la main. صافي كيما شفتوا العجينه كنبقى ندير لها الطريقه هذه باش تطلق شي شويه، كنشدها ونبدا نخبط فيها. جو كوفر جو ليس ريبوزي 45 مينوت. من بعد كنغطيها وكنخليها ترتاح واحد 45 دقيقه تقريبا. Après ce temps, je récupère ma pâte qui a doublé de volume. Vous voyez, elle est un peu collante, c'est tout à fait normal. Moi, je veux qu'elle soit comme ça. Je farine un peu mon plan de travail et je dépose la pâte dessus. كما شفتوا من بعد 45 دقيقه اللي ارتاحت فيها العجينه كنجبدها كنلقاها شويه خمرات، كنحيدها كنغبر شويه هذاك لو بلون هذاك السطح العامل بشويه نتاع الفرينه. صافي وكنجبدها. Je ramasse ma pâte de cette manière, je vais la fariner un peu parce que je sais qu'elle va me coller au doigt et je forme un boudin pour pouvoir le couper en 4 petits pains. صافي ومن بعد كندير لها شويه فرينه باش ما تلصقليش في الصبعان وكنديرها على هذا الشكل باش يمكن لي نقسمها على 4 باش ندير بها 4 نتاع الخبيزات. Puis chaque pâton de pain, je le forme en boule et je le mets de côté tout en farinant le plan de travail pour ne pas coller. صافي وكل طريف ديال العجينه هادو اللي قطعت كنشدهم كنديرهم هكا على شكل كويرات وكندير شويه ديال الفرينه في سطح العمل وكنحطهم باش نخليهم يرتاحوا واحد شويه. Et je fais la même chose avec le reste. Je couvre avec un film alimentaire et je laisse reposer une vingtaine de minutes. كنغطيهم بواحد الغطاء بالبلاستيك الغذائي وكنخليهم يرتاحوا واحد 20 دقيقة تقريبا. Je commence toujours par la première que j'ai confectionnée et je commence à l'aplatir. من بعد كنشد هذيك الاولى اللي كورتها وكندير شويه ديال الفرينه وكنبدا كنقرص فيها هكا على هذا الشكل. نبل الاولى بيدي ومن بعد كنكمل بالمدلك.
Je commence à l'aplatir avec la main, puis après je termine avec le rouleau à pâtisserie, sinon on peut le faire juste avec la main, c'est pas nécessaire. Voilà, et je dépose à côté. Regardez l'épaisseur de la pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse et pas trop fine non plus. كما شفتوا العجينه كندير لها شويه ديال الفرينه وكنقرصها وما خصهاش تكون غليظه بزاف وما خصهاش تكون رقيقه، يعني هذاك راني وريتكم كيفاش كتكون ما بين وبين. الا كانت رقيقه بزاف غادي تجينا دايره بحال خبز التورتيلا، ولا كانت غليظه بزاف غادي تجي معجنه من الداخل وفيها اللبابه بزاف. Voilà, je les dépose à côté et je les laisse reposer à peu près 5 minutes, pas beaucoup cette fois-ci, juste 5 minutes, puis je commencerai par la première que j'ai confectionnée. À côté, je fais chauffer une poêle anti-adhésif et je commence la cuisson de mon pain. Je dépose le pain, 30 secondes après, je le retourne de l'autre côté. من بعد كنشد واحد المقله وكنديرها تسخن على نار هادئه تقريبا، وكندير الخبز البطبوط كنديرو كيبدا يطيب. من بعد 30 ثانيه كنقلبها على الجهه الاخرى صافي وكنخليها تبدا تطيب. Comme vous voyez, le pain il commence à gonfler, ça veut dire qu'il va être vide de l'intérieur, léger et bien sûr cuit de l'intérieur aussi. Voilà, ensuite je commence à retourner le pain de tous les côtés. صافي ومن بعد ما كيبدا الخبز كيبدا كيتنفخ كنبدا نقلبو على هاد الجهه وعلى هاد الجهه حتى كيطيب تماما من جميع النواحي صافي وكنحيدو. Ensuite je retire le pain et je commence la cuisson d'un autre, toujours de la même façon. Il faut que le feu soit moyen, il ne faut pas qu'il soit très fort, il ne faut pas qu'il soit très très doux, parce que si c'est fort, le pain il va brûler tout de suite, il va rester cru de l'intérieur, et si c'est doux, ça va prendre beaucoup de temps pour la cuisson et le pain il ne va pas gonfler. إلا كانت العافية قليلة الخبز راه ما غاديش يتنفخ، ولا كانت العافية مجهدة بزاف الخبز غادي يتحرق من برا وما غاديش يطيب من الداخل. يعني خصو يكون ما بين وبين، عافية تكون ما بين وبين، ما عالية ما قليلة. صافي ونكمل هكا حتى نطيبهم كاملين. J'ai préparé un beurre maison vite fait. Je vous laisserai le lien parce que je l'ai déjà préparé. Cette fois-ci, je l'ai fait avec le batteur, mais il n'était pas réussi à 100%, juste 70, moi je vais dire. Donc, il faudrait que je le laisse un petit peu dans le frigo pour qu'il se tienne un peu plus. درت واحد الزبدة ديارية درتها فيسع. دابا نخلي لكم الرابط ديالها فايته دايرها العام اللي فات. غادي ندهن بها هاد الخبيزات. Donc, je vais venir badigeonner mes pains avec ce beurre maison. Je peux vous dire que c'est excellent, de chez excellent, surtout quand c'est du beurre fait maison. Donc c'est vraiment excellent, vous devriez l'essayer, surtout si vous avez le pétrin pour faire le pain. Vous pouvez le faire avec le fouet, ça le réussit à 100%. Et si vous avez le Thermomix, bien sûr, ça le fait en 15 minutes, vraiment chrono, ça donne un super bon résultat. إلا كان عندكم Thermomix تقدروا تصايبوا فيه الزبده كتجي غزاله من داكشي رفيع. الا ما كانتش عندكم تقدروا تستعملوا العجانه الكهربائيه ديال الخبز وتركبوا لها هذاك لو فوي وكتجي فيها الزبده غزاله. دابا نخلي لكم الرابط. هاد الوصفه كنت درتها في 2017. دابا نخلي لكم الرابط ديالها الا بغيتوا تشوفوا كيفاش درت لها. Regardez le pain, comment il est très léger, comment il est vide de l'intérieur. On peut même faire des sandwichs avec. C'est vraiment excellent. وشفتوا الخبز كيفاش خاوي من الداخل، يعني نقدروا نصاوبوا به ساندويتشات الى بغينا. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon Instagram. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. C'est totalement gratuit, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. نتمنى هاد الوصفة نتاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها إن شاء الله، وما تبقاوش تشريو البطبوط المعجن من برا. نتلاقاو إن شاء الله في وصفة مقبلة. صحة فطوركم وصيام مقبول. مع السلامة.